नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल यास्मीन आफ्ताब अली और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। नाज़रीन कराम, एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि चाइना ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि 2014 से सार्क सस्पेंडेड है, उन्होंने एक नया फोरम बनाया है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि सार्क सस्पेंडेड क्यों है, वो अपना पोटेंशियल क्यों नहीं डिलीवर कर सका, इसमें क्या अवामिल हैं और इस फोरम की वजह से क्या फ़वाइद हैं और पाकिस्तान को किस तरह डिप्लोमेटिक विन मिली है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम की तरफ जाएं, नाजरीन कराम, आपसे गुजारिश है चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना मत भूलिएगा। नाजरीन कराम, सार्क जो है उसमें एक तकसीम दो लेवल्स पे पहले दिन से थी। नंबर एक, इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, और नंबर दो, चूंकि इस रीजन में दो ग्रुप्स या दो ममालिक कन्फ्रंट कर रहे हैं एक दूसरे को रीजनल हेजेमनी के लिए। अमेरिका का एलाय इंडिया है इस रीजन में, क्योंकि अमेरिका का जो स्टांस है वो डोमिनेंस की तरफ उनका बेंट ज़्यादा है, और दूसरी जानिब चाइना है जो डेवलपमेंट्स पे फोकस करता है, न सिर्फ अपने मुल्क की डेवलपमेंट को लेकर जो उनकी पहले दिन से पॉलिसी है, उसके साथ साथ जो भी उनके पार्टनर्स हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। तो इंडिया एक स्पॉइलर का किरदार सार्क में अमूमी तौर पे अदा करता रहा है। 2016 में कोशिश की गई लेकिन कि इसको दोबारा रिवाइव किया जाए, मगर वो पूरी नहीं हुई, उस पर भी बात करेंगे। चाइना ने एक नए फोरम को इसलिए पुश किया कि सार्क को रिवाइव करने की कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि इंडिया रिवाइव नहीं करना चाहता। लेकिन इंडिया के साथ साथ कुछ ऐसे ममालिक जो सार्क का हिस्सा रहे और इंडिया के नेक्सस में शामिल हैं, वो भी बहालत मजबूरी इंडिया का साथ देने पर मजबूर हैं। इसलिए इंडिया ने अपनी तवज्जो बड़े वक्त से दो ग्रुप्स पे कर ली थी। पहला ग्रुप बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी जो ममालिक बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं। दूसरा ग्रुप कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स शामिल हैं। जाहिर है ये दो ग्रुप्स जिसमें इंडिया ने शमूलियत इख्तियार की है, वो किसी तौर पे पाकिस्तान को इन ग्रुप्स में ना घुसने देना चाहता है ना घुसने देगा। सार्क के 5 मेंबरान जिन्होंने चाइना के नए ब्लॉक को ज्वाइन किया है, वो उसके अलावा हैं जो सार्क में थे लेकिन इंडिया का नेक्सस में रहे हैं, और वो ममालिक हैं भूटान और मालदीव्स। ये जो फोरम है ये साउथ एशिया का तो नहीं है, वैसे भी चाइना ईस्ट एशिया में है, वो साउथ एशिया में नहीं था। लेकिन सार्क की मीटिंग जो 2016 में इस्लामाबाद में होनी थी, इंडिया ने यूरी के अटैक को वजह बनाकर आने से इनकार कर दिया, क्योंकि इंडिया की हमेशा यही अप्रोच रही है कि कोई भी वाकया जब इंडिया में दरपेश आता है, चाहे वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो या हकीकतन किसी और साइड से आया हो, वो बग़ैर किसी तहकीक के पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। इंडिया की वजह से बांग्लादेश, भूटान और अफ़गानिस्तान ने भी इस समिट में शिरकत करने से इनकार कर दिया। और चूंकि कवानीन ये कहते हैं कि जब एक सर्टन कोरम रिफ्यूज़ कर देता है ज्वाइन करने से, तो वो इदारा सस्पेंड हो जाता है। मई में साल
چائنا، پاکستان اور افغانستان کے فورن منسٹرز نے بیجنگ میں ایک ملاقات کری اور اس میں یہ طے پایا کہ چائنا پاکستان جو ان کا کوریڈور ہے اس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ اور کلائمیٹ چینج کے موضوعات بھی شامل کیے گئے. یہ نیا فورم اس لیے تعجب انگیز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ساک کے تمام ممبران ماسوائے بھوٹان کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں ویسے بھی چائنا کے ساتھ پارٹنرشپ میں رہے ہیں اور اس کو وہ چائنا مزید براڈ کرنا چاہ رہا ہے. انڈیا نے بدقسمتی سے اپنے ذاتی مفاد کو اور ایک ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے اینٹی پاکستان اور اینٹی چائنا، کیونکہ چائنا اور پاکستان کا الائنس تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، انہوں نے اپنے ایجنڈے کو فوقیت دی. اور اگر میں کہوں کہ ساک کو سیبوٹاج کیا ہے تو میری بات غلط نہیں ہوگی. لیکن اب ہم آتے ہیں تھوڑے سے جغرافیے کی جانب. ساک جو ہے اس کی آئیڈینٹی ساؤتھ ایشین تھی، ساؤتھ ایشیا ریجن کے ممالک تھے. چائنا نے ساؤتھ ایشیا میں نہیں بلکہ ایسٹ ایشیا میں وہ ہے، لہٰذا جو نیا ادارہ ہے وہ صرف ساؤتھ ایشین کنٹریز کو لے کر نہیں چل رہا، چل بھی نہیں سکتا. اگر چل رہا ہوتا تو ساک کے ممالک، ساک کا فورم ریوائیو ہو جاتا، تو ادھر ایک ڈسٹنکٹ ڈویژن جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے. لیکن اس کا جو بارڈر ہے چائنا کا، وہ یاد رہے ایک طرف سے بڑا لمبا بارڈر ہے ان کا، وہ انڈیا، نیپال، بھوٹان اور افغانستان اور پاکستان سے جا ملتا ہے. عموماً ادارے ریجنل ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر بنتے ہیں. وہ ریجنل ڈیولپمنٹ کو، چاہے وہ اکنامک ہے یا سوشل ہے، ان کو فروغ دیتے ہیں. لیکن یہ نئی آئیڈینٹی جیوگرافیکل پہلو سے تھوڑا ہٹ کر ہے. جو سیاسی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے پرو انڈیا، اور میں اینٹی انڈیا تو نہیں کہوں گی، لیکن جو ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ بھاری ہے کسی بھی ملک کے ایجنڈے کے اوپر، دو دھڑے بن گئے. اور یہ ایک افسوس کی بات ہے. لیکن جو ڈپلومیٹک ون اس میں پاکستان کو ملی ہے کہ ایک فورم چائنا نے باقاعدہ طور پر اسٹیبلش کیا ہے جس کا پاکستان بھی حصہ بنے، اور چائنا اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو لے کر ان ملکوں کو رین ان کرے، اپنی جانب لے آئے جو اکنامک ڈیولپمنٹ کو کسی کی بھی ایجنڈے پہ فوقیت دیتے ہیں. ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام پسند آئے تو کمنٹ ضرور کریں اور شیئر بھی کیجیے گا. اگلے پروگرام تک فی امان اللہ.